Baksa ke senoti tanjang mani Auto Purbanjali boro tanjang mani bagai Wa Inggris amal nihai Wangjini dalali boro rokhe Abono saja gya abono kiri jago Aboni bagai no rebuti somhai boro No mukha o rebuti Tripura Kesam MP angke kesam MP se kana muswe abono Borongkha wangserin dalal Oh bukan Madhupurni दा गरे सबै हाम्रो त बांग्लादेश छोड्दे हम गेली त बांग्लादेश थाया पर मधुपुर तले रने लुखरा सब बुमो बिपिन देबरमा थाने 8 तारिख 18 तारिख ओ कमंदु क्लाबन माननीय मुख्यमंत्री न ते माननीय मंत्री विकास राजीव बट्टाई छैन तुबुई ओ कमंदु क्लाब प्रोग्राम मा खै Born baru tu saya mana? Wah, wajib bisa mau baru tu hayo. Gula katin baru tu hayo. Mandai baru tu boy. Kun bote khayre ka tini jaisen khayre men japano aur dekhan kaya. Selamai buri besi tiada. Tini jin ko bagana hamzah loge. Aur tu nuk taawin ko bagana boyana hamzah ko na hema tongwa. Aur jenuan boyana kaban. Setelah bersebut tinta konstitusi Malaysia, tini diploma teror program kaya kaya boroknya. Kekasaran tinta konstitusi Malaysia kaya lega borok. Pamtung aja ni. Komelongan pamtung aja ni. Diploma teror komelongan teror. Macam ni hei. Pamtung thone kaya teror. Jadi mana Vikas kaya itu pakai cenza. Kerika, kita makan kerika. Kenapa sih bincang manis kamu? Anggono senang musuhmu. 2018 BJP government finance second जे प्रतिश्रुति निकाला 125 amendment bill pass किया. कितनी ऐसी नोट? फान बॉक्स सेना ini सामने आपको tentang प्रतिश्रुति पालन खाया अंगरो. दिल्ली में होते सेंट्रल गवर्नमेंट होते डायरेक्ट फंडिंग किती एपिसोड नाही जमाने तिनी तांनी लोक होते सायम्या तिनी महाराजा बीर विक्रमी ट्राइबल यूनिवर्सिटी क्लब नाही बंद सरावसे नरक प्रतिश्रुति नने इस्तिहार जक्त माने तो इस्तिहार ten dokumen to piala broni vision dokumen pogo tahu ke bro Dite di siwa dokol kaya ni musung zaru, musung zaman tu kharap kok dia, musung hedba, hari pano bubang ratongsa, dite di siwa, kulo national party orang, joy lak pemia, kita mutan joy lak pemia tetap dijadi. Mian kenapa ni borokat kalau माननीय मुख्यमंत्री dari Vikas माननीय मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री नाम सुनिए वो बीजेपी ने कैसा मंत्री मुख्यमंत्री सुनिए वो सारा टेबल मुख्यमंत्री लिया वो सुने बीजेपी मुख्यमंत्री सुनिए हमारे उम्मत का बीजेपी पार्टी की सवाल पुलिसमें बीजेपी मोर पूजा पुलिसमें आमी काउ के सारबना এরকম বরদাস্ত করা হবে না আরে বাসন নাইব ধর্মনগর কংগ্রেস নি পার্টি বিসরাই দেখো বোতানি কক খাইও সাইমিয়া বিরোধী অবস্থিত নি পার্টি বিসরাই দেখো বোতানি কক সাইমিয়া আমাদের দুসরি জনসন কোদের প্রতেরিয়া নয় কি প্রাবধান বড় বুঝা এরকম মুকাবে যদি না প্রতেরি প্রোগ্রাম কি প্রাবধান বড় লাখাবে দাবে সেলাই তে কমা না কিয়া এবং দাবে উতাংখা নরক যতন সাইমান Anda kok telepon saya ni boh, aro berkata tentang dia saya juga, kau ke berkhas kora hobe na, national party ke jara hum kari de, amra sunjo korbe na, dithangi saya kamu khab. Angkat bonus sunamu jami mane mukhyamantri ekta kothai jiজ্ঞাসা করতেছে। আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী না রাজ্যের 40 লক্ষ মানুষের জন্য আপনি মুখ্যমন্ত্রী? আপনি এটা কেন ভুলে গেলেন
এই রাজ্যে শুধু বিজেপি পার্টি করে না, অন্য পার্টিও আছে। যখন ধর্মনগরে এই কংগ্রেস পার্টি অফিসকে ভাঙচুর করা হয়েছে, কংগ্রেস কর্মীর উপর যখন আক্রমণ করা হয়েছে, তখন আপনি কিছু বললেন না। বিলোনিয়াতে সিপিএম পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে বিজেপি পার্টির দ্বারা, সিপিএম এর পার্টি কর্মীদেরকে মারধর করা হয়েছে, তখন আপনি দেখবেন না? এই খবরে যেদিন আপনি এসেছিলেন সেদিন টিপ্রা মথার কর্মীদেরকে আপনি মারধর করিয়ে দিয়েছেন, এবং অ্যাটেম্প টু মার্ডার। আপনি কথা বলবেন না? वो सगला अब थे विकास के तब त्रिपुरा जो कैसे विकास हो, सबका साथ सबका विकास। उन लोग ने सबका विकास लिया, तब सुधे विकास मंत्री जिन्हें विकास सोते क्या उन्हें विकास लिया नुलुका बोले सब करप्शन को बोलो मुराबो हाथे कोतों खाओ तो कोता मुरा को जो के बोलू खाने आये ते हाईवे में खड़ा हुए जेबे में नोक टांगी खड़ा नुलुका ताको हाईवे में बोलो साइमन का मो विकास मंत्री नोक से ना ताको आये ते काम आये ते पूरी काम था पो खड़ा बनी हाँ आये ते पूरी काम था पो डॉक के बोले नाम भी ले आराई बस और कुनो बोलो का सुकुती पोती में यार से बस बिना करप्शन ते पो आगो तो नोक बिदी कोरमा ताई था दिल्ली फ्लैग बाई था बे जगह हॉर्न खाई रूपी मार्चेंट बनो जो बनो के जगह शिंगी ना था वो तो मंत्री टेबल पर मंत्री बस प्रतिवाद प्रतिरोध प्रतिवाद प्रतिशोध को फायदे प्रतिशोध ना करे जमाई चैलेंज नहीं चुनते चैलेंज नहीं चुनते हम ना कांग्रेस बिहार छाबी तो फाइट के बेदे नॉर्मल चैलेंज नहीं है और तिप्रामतन हुम किनने मतो उन माइकल खमता दुई है तम डायरेक्ट नॉन कने खमता तंके फाइट तिप्राहाव जों मरन आसायो जों कुनु बांग्लादेशे बंगले तंया जों तिप्रानि बागै जों फाइट थाने है जों गभर्नमेन्ट बागै जों फाइट थाने इनुगो এই বিজেপি তামসা শুধু বিজেপিয়া ওয়ান জিনি ইন্টেলেকচুয়াল র তামসা সাইদমা ত্রিপুরা মথারা এডিসিতে কি ডেভেলপ করেছেন, লোটে ফুটে খেয়েছেন, কোন বুঝিয়া বড় এডিসি এতে এডিসি আর এটা তো আপনাদের সরকার, আপনারা কেন ডেভেলপমেন্ট করছেন না? আরে আমি আমার জন্য বাজেট হইকা বাজেট বল মেডিয়ার সামনে গ্রামার নিউজ মিডিয়া লোগো বাংলা চ্যানেল কমন লোগো ত্রিপুরা মথা কিতে এডিসি ও হাপাংসা লই দङ তারপর ডেভেলপমেন্ট খাইবে। রাজ্যনি বাজেট প্রায় ২৭,০০০ কোটি টাকা, এডিসিন বাজেট বছর হল সাইমান মাত্র ৮৬০ কোটি টাকা মাত্র রহর, যে জায়গাও 70% ল্যান্ড দङ ini tam loge edisi area lama hamena na edisi no duspe over edisi area wo edisi wo matro 6 কোটি বছর রাম রহর রাজ্য সরকার মাত্র 6 কোটি যে জায়গা ৭,১৩২.56 স্কয়ার কিলোমিটার মাত্র 6 কোটি রাম রহর বছর 6 কোটি মাত্র आरडीओ तत्व कवा आगोर हो पी तमी मनो पीडब्ल्यू दिला लामास नामनि बगि लामास नामन बई मात्र बছর 6 কোটি হলো আমরা 6 কিলোমিটার লামাস নামন পাইতালো এডিসি প্যাকেজ নাম না প্রথমসা এডিসি এরিয়াতে শিক্ষা মান উন্নয়ন কমে গেছে, স্কুল ভেঙে গেছে, কেন এডিসি সরকার ডেভেলপ করছে না? আমরা সাইড না বলো এডুকেশন শিক্ষাও মাত্র বছর নাম রহজা মাত্র ১,৬০,০০,০০০ টাকা নাম রহজা গো স্কুল হচ্ছে ৩৩টা স্কুল, তোমার প্রাইমারি স্কুল ১,৬৩৩টা স্কুল, তোমার প্রাইমারি স্কুল এডিসি নাম্বার মাত্র রামবছর হল ১,৬০,০০,০০০ টাকা
स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट को बाहर के डेवलपमेंट खाने बाहर के डेवलपमेंट खाने हम लोग तो तीव्र से एरियन स्कूल के काम का पुन हाजा तीन गरीखा जों थांनो के बखालियाव जेफोर आं छात्र संगठन खायो टीएसएफ खायो कन्ट्रेक्टर स्कूल थाङो जों बाक्सा स्कूल गरै बुफां दलाव मापुर बुफां दलाव मापुर टीचर्स गरै बेतन बिमान थाङि फै सरकार अब बैंक सरकार आज तो 60 কোটি প্রায় 600 কোটি ন স্যালারি ঋণ পাইথাম বেতন দিউই পাইথাম বড় ডেভেলপমেন্ট খাইনি আর এবতি বাবু সবে কাম হইতে এদিছে ওর আংলু তো পুরো লাসাই কম তাও সাকাবর নর খনা কাম বাসা করো লিখো টিতে এদিছি বড় স্মুক হাউস তামনি আও পাতা গোনা থেকে শুরু খাইয়ে বিজেপি চিকন মেগল ফেসবুক লাইভ ফাই থাইনা বরিমান কাম গমেন মো এটা গো বরিমাসানি মো ও গনি তনুশ্রী নরকা তনুশ্রী ছে বরিনা তো সিসে ইউটিউব লামন হলো হ্যাঁ কিসাকান ভাই তো হিন্দি ভাই বাংলা ভাষা তো রতে স্মোক হাউস তাংলি মানে টিটিএডিসি তো রাং সাই পেকে তা রাং হাই চালিমান হইরা রাং হাই চালিমান আং কিছুদিন সিগাং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে রাং বহর যাবো ट्राइबल वेलफेयर कमिटी नि एसटी कमिटी ও आंबो खरजा कमिटी मेम्बर যখন অ্যাসেম্বলি মিটিং ফ্রাকসনকা মাসে গামবরনো আঙ্গুলো কমিটি যেন ওরে থাকা সুসুরে কোটি টাকা রাখবো মানে চাই পেকে কোটি দিয়েছি গভর্নমেন্ট মোমানো সিজন হার তামা কো রাখতে মন হয়ে যায় সিনকা ট্রাইবল ওয়েলফেয়ার নি আমি দায়িত্ব নাও সিনকা বসে রাং রহজা কা স্মোক হাউস নিও মাত্র 7 কোটি রাং রহজা 7 কোটি 33 টা স্মোক হাউস তাবো সামই দং এজেন্সি 7 কোটি হয় 44 কোটি নি মাত্র 7 কোটি রহত আর তামি স্যার जों रां रहबा खेबले दिसो आं तासे हलो और बिजेनो फेडेरेशन कमिटी नि हिसाबै गुरिना खेती बोले देबो 33 टा जागो प्राय कंस्ट्रक्शन 50% एबाव न कमप्लीट ओरे संसार आं सते रां रहका दिसो ताई बसु रह कांगे ते 11 कोटी रां रहका टोटल 18 कोटी टाका रां रहका स्मोक हाउस नि बाबद किन्तु बफर रह सका बिजित नि 1 मास सका रां रहका न लगे बिजि म साफा रां रहका खाइने ता मात्र 18 कोटी रां रहका को 44 कोटी नि जागो अब से तामसा कि देसी गभर्नमेन्ट रो स्मोक हाउस नि मुंगै रां साइ पेकेट আমরা সম্পূর্ণ ফোর্স ত্রিপতি প্রাসন এ মাননীয় রেবতী হাই বড় ওই কোজাং এমপি নই ব সুযোগ নাওয়ে অ ওয়ানসারনে দালালি খাই খাইও চিনি বুবাগা না হামিয়া সানানে অমন সামং বরহস যে পুরসি হাই এই ওয়া ও সুনে দিগা তাবু সুনাই তো কাই দিছি রিলেশন না খাবা এডিসি রিলেশন পায় না और রেবতী দে খুঁজতো না জাগলা ও দেখিতা রহ যাবে নাইছি টিটিএডিসিও তাবো বিজেপি সরকার গঠন খাইতে না খাইদি কাম কো নরে ন্যাসে ইলেকশন খানে ভা তংকে তাই বিসি ইলেকশন খাইরে গেছা বিসি ইলেকশন তাই খাইরে গিয়া নরে আস সাপুরা তংকে মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নিনিয় প্রতিবাদ কামদেন যাবো প্রতিবাদ প্রতিশোধ प्रतिरोध प्रतिबाद प्रतिशोध को आसो प्रतिशोध ना नाम सुनखे इलेक्शन खाती बिसी इलेक्शन नन प्रतिशोध ना नया प्रतिबाद को खाय नया इलेक्शन खादे इलेक्शन खाया जा हां अमल गणतन्त्र राइजा डेमोक्रेसी खा पब्लिक नि बाय तो होइसे पब्लिक ने कक सानाय पब्लिक ने आसल पावर निना सबका साथ सबका विकास शुद्ध विकास ही विकास दंखाय लागायसे इने बड़ जतन साइमनका नि या मयदाना थांगै मुख्यमंत्री थांगै बड़ निसे पुलिस कमान बेरिगेट दिवै नों पार्टी खायो प्रोग्राम खायो कोन एकटा बुधबार लागायसे माननीय मंत्री आनंद सानाव चंद्र मिया खरचा मात्र खरचा बरकाथल जयनिं खरचा खरचा थाइमरा खरचा 60 फैमिली नाम बर
10জনাকে 100 শোনাবো নরক তাও মাসনা দিয়ে বড় কিরিজন আই মাসকে আবো খরবেন বাড়াইয়া মাসদি 10জনে সাকাবো 100জনে সাকায় ম্যাক্সিমাম খা 6 থেকে 10 জন জয়েনিং খাইব আলু সামনে জয়েনিং খাইছাইমান এখন খুদ খাই নেকা আবার মথা বুয়া সিপিএম বুয়া কংগ্রেস বুয়া আগে বিজেপি খাই মানে আইপিএফ খাই মানে আসুই দং হাটা বনো মতে জয়েনিং খাইব বড় ও ফেক কাম নিবগে মানে দিলিও রহনানি হাইতা গবর আইএম বিজেপি জয়েনিং খাইতং লে ফেক জয়েনিং খাইনি এখন মাওনে মুখ্যমন্ত্রী সওয়ানো ও ভাই ফেক গো বাকি মন মুখ্যমন্ত্রী সাইমন বানা কলকাতা দায়িত্ববানশীল ব্যক্তি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বাহিকে আমি ফেক জয়েনিং নাই মানে ওয়ান ওভার কাজে সাইতে ওভার দেখা থেকে কসানা কে হেডবা গে চেনাসে লে লাগলা নর বয়মো খুদুমনা নাই টাইম বিয়াংসো গমরক সাইতং হাবেন সাইমন কহ করে ওয়াই জয়েনিং সুদুমাফোর मा सावदार नबो जों जिनि नासिं मुंगोनो दना नांनाय जिन बोबाग्रा जन सब वन नोटिस जों नोटिस दिनि चिनि तिप्रासाव चिमिन जोंनिया सारा नोटिस 7 सिस्टारनि बररक दिनि थामसानि जों बाचाखा जिनि अधिकार जिनि मानथाय जिनि जास्टिस नि बागै जों थामसाखा आवाज होनाय आमनि बागै जों जत सब वन नोटिस जों थामसा नायनाय जों केबनो याकारलाया যারা তিনিবো ও ব্রিটিশ হানি হাই ওয়ানসার দালালি তনাইরো ফাদার হানি বলেন দালালি না না সারামু সঙ্গ নরনিবো জরা তংখো ফাইলি থানজাবো ওয়ান নোটিস তো ফাইলে जों নরনবো হামজাগো পেছে নরবো ফাইলি সবাই বাক্সা দফানি বলে সামন খাইলেনো 3% বই দফানি বই সামন খাইলেনো বড় কিন্তু একটা মাত্র মানো টিপ্রা বথারা হামিয়া সারানি বুবাগ্রানা হামিয়া সারানি आं सानानो जों दंनो नने आसन बुखु दं हुगै नने बखा दं हुगै साबिथानि बीजेपी सरकार न राज्य सरकार न साबे कक ब्रह्म रमान हरबाय थायो प्रश्न पत्र मा सापावनाय टिप्रासानि 99% डिमान्ड ओ दुइ दिन सका 1 सका ट्राइबल कमिशन फाइजा आं ममन साका ए त्रिपुरा राज्यव प्राय 44 বছর গাই থাকা কম ব্লক বাসানা রাজ্য ভাষা হিসেবে সিকিউরিটি মানি কিন্তু 30 জনা কম ব্লকে কোন স্ক্রিপ্ট তাপসা জতে রিকগনাইজ খাইলে গে রোমান হরবে দেশিনে আমো ভাষাবে সিনে তিনি চেলো টিবিএসসি নিমিশে ইংলিশ মিডিয়াম তো সিবিএসসি আইসিএসসি বোর্ড एग्जाम দিয়ে তাও ফাইতো কথা তারপরে প্রশ্নপত্র পড়ি নাই তিনিও চিনছেন হতভম্ব তিনিও চিনছেন ওয়ানজার অবক্ষেপরক সাইমাংলা অন্তবরক সাইমাংলা টিপ্রাসন তাকে কেনা বেচা খাইনে নে ভাইকে পার্টি খাইনে নে অবস্থিত করার চিন্তা করেন কাজে আর মন সারামো জন্য থানজামা তো নাই বুবাগ্রা চিনি লিডার বুবাগ্রানে একমাত্র জন জাস্টিস দি মানায় চিনি বাকি সামন খাই মানায় চিনি কক দিলেও থাঙ্গে সাই মানে নাই আমি চিনি থানজানাই দ কাজে তাই কক সাগলা जों अबन नौ थाने अबन सानाय नकुल तावना दे अ विकास हाय अ बिपिन हाय बरो अ दालाली हाय बरो ब्र पारा थें हाय वांग गसुनि दङ अ बे कुनुनां गरे 2026 तिप्रा बथन एदि हाबा फाइबिनाय अब 100% सियर दङ हेदि कुन तावना 2028 जिनि बुबाग्रा सीएम नाय आपरो जिनि चैलेंज पुरोनाय आपरो जिनि वस्तिका धरे जुन पुरोनाय जिनि बुबाग्रा ताम जित तिप्रा ताम जित हैसि अजे तावरे ताकिरे संग्राम खाने फाइट खाने दिसु आ मासा मुसे रांनि दालालि बाय अ रांनि तापर दिमा बाय अब बिसिदि तिकिया हैसि नंबरनि बरा बुजोदस केसियो ताबो तार पासुदि रांनि तापर दिनाने अ स्टेज थाने क ग्राक थाने प्रतिबाद प्रतिशोध अब रेजल्ट मान हैसि साल प्रतिशोध नाजा साल प्रतिशोध प्रतिबाद खाइछन भुलगन नाइ नरमाइछे जरा नासिनि दङ मरा जों नासिनि दङ हैसि सो थैंक यू हामबाय जों अहिले नै अब मात्र 7टा बिसि जे थैंक खाना बगैथानका 18 तारिख
Apro akan kemana kumubaro abiji pro tak le fenomene সারা তিনটা পজিটিভ হিসাবে বলবে শুনে মাত্র 7টা বেশি জরক টাকাজন বল ফাইবে অর্ধেক 7টা বেশি যে जों फाइबे ता मोनो बले जों टेलेन्ट नागिनो जों बादि खुमुनु जे बो आइको ता मोने को शेक नाते सरकार खेलो काले गान नो गान हां खुमुनु को सब नि गान नो कासे बता बीजेपी रो गान जे खाने बरनि और गान दा कुल काले सुगला इबार थामसा तमा बुबा गान लगिन हम बजतनो थैंक यू once again बुबा गान लो तुम ठीक प्रमोता होय के ती रो लो हम